maknanya possibility. Apa itu possibility? Kemungkinan. Nah ini, kalau kemungkinan berarti sesuai nggak dengan situasi saat ini? Belum, ya masih mungkin terjadi, namanya possibility. If you study hard, you will pass the exam. Kalau tadi tidak pakai will ya, bedanya betul? Sekarang pakai will. If you study hard, jika kamu rajin, kamu pasti lulus. Kamu akan lulus. Ini akan terjadi sekali lagi jika if-nya terpenuhi. If clause-nya terpenuhi, maka result-nya akan tercapai. Ya, jika if-nya terjadi, ini pasti terjadi. Begitu. Ya, first conditional biasanya digunakan untuk possible and likely future outcome. Jadi bedanya dengan yang tadi zero conditional, kalau zero conditional untuk fakta, kalau fakta terbantahkan tidak? Tidak terbantahkan. Truths, rules itu kan sesuatu hal yang pasti. Tapi kalau ini kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Kalau kamu sekarang rajin belajar sampai the end of the semester, so in the report book, di laporan nanti di buku rapotnya di semester akhir, pasti kamu akan dapat nilai yang di atas KKM. You will pass the exam. Ini mah kemungkinan. Jadi, tapi kalau ini tidak, if you don't study hard, if you are lazy, males-malesan, asik sih dengan perangkat, dengan gadgetnya, tapi bukan untuk belajar. You have fun with the gadget. You play games, you watch YouTube channel but not for learning, etc. So you will fail. Maka hasilnya pasti. Hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses, ya. Ini buktinya. Possible and likely future outcome. Kemungkinan di masa yang akan datang. Okay? Clear? Are you with me? Okay? At home, students, you are at home? The one who stay at home, I hope you stay with me, stay tuned with me to the end of the class. Let's continue with first conditional examples here. I write more examples here. Saya sudah siapkan beberapa contoh lainnya di sini. If it's rain tomorrow, I'll stay at home. Ada kemungkinan hujan? Ada? Ada. Cuma saya ngomong kalau hujan, kalau besok hujan saya mau diam di rumah. Ada kemungkinan hujan, ada kemungkinan tidak. Berarti kalau tidak hujan, saya di rumah enggak? Kalau tidak hujan. Kalau dengan kalimat ini berarti kalau tidak hujan, saya kemungkinan keluar. Begitu, paham ya? Your mother will be angry if you come late. Your mother will be angry if you come late. Apakah ibumu sekarang marah? Tidak. Apakah kamu terlambat? Belum tentu, tapi jika terlambat, ibumu akan marah. Perhatikan dua contoh kalimat ini, nak. Sama enggak? Sama enggak? Sama. First conditional. Ada bedanya enggak? Beda. Beda apanya? Beda nyimpen. Oke, good job. Beda nyimpen posisi. Lihat, nak. Kalau yang ini if-nya di depan, if clause-nya di depan. Kalau kalimat kedua, result clause-nya yang di depan, if clause-nya yang di belakang. Bedanya kalau if clause di depan, you should put comma here. Harus pakai koma. Ya. Tapi kalau main clause di depan atau result clause di depan tidak boleh pakai koma. Hati-hati ya penggunaan punctuation. If you practice a lot, your English will be better. Kalau kamu rajin latihan, Inggrisnya pasti makin keren. Oke, next. If Obama comes to this room, I'll take a picture with him. Mungkin tidak terjadi, kecil kemungkinannya ya. Tapi saya berandai-andai. If Obama comes to this room, tiba-tiba datang presiden, mantan presiden Obama ya ke ruangan ini, saya pasti pengen dipoto, ya kan? Semua orang pasti pengen dipoto. Tapi ini kecil sekali kemungkinan. Maka kita ungkapkan dengan first conditional. Apakah ada Obama? No. Gitu kan? Clear ya? Oke. Kita coba latihan. Yang bawa catatan silakan dicoba. Para peserta didik yang ada di rumah,
Yang sedang nonton live streaming, silakan catat jawabannya di chat room. Bu Naning bisa bantu jika sudah ada jawaban ya. If I have much money, bla bla bla. Mau ngapain coba? First conditional. Ingat tadi polanya ya. Will, kemudian ditambah dengan verb ke 1. If I have much money, mau ngapain? Ada yang di sini? Ada yang mau ngasih jawaban? I will shopping. Oke. If I have much money, I will shopping. Kita lihat di sini. If I have much money, I will go shopping. Oke. Good job. Kenapa harus pakai go? Ini ada will, ini subjek, ini will, ini verb ke 1. Setelah will harus selalu diikuti dengan infinitive atau verb ke 1. Ya. Miss Erli Yes. from Salsa, Aziza. Oke. If I have much money, I will buy several books. Oke, wah great. I will buy several books. I will buy several books. Good job Salsa, sorry. And then from Faja Aster. Faja, ini kedua kali ini Faja Aster. Iya, good sudah job. 2 kali. I Bagus. will travel around the world. Oh, keren. I will travel around the world. Saya harus ikut nih. I will travel around the world. From Maitza and Atifa. Oke, apa tuh? I will help my parents to go to Mecca. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. If I Okay. have much money, I will help my parents to go to Mecca. Ya, keren sekali. Sudah punya cita-cita. One more. Ya, one more. Okay. There are many answer from the student, but one more. This is from Zulfikar Yasar. Oke. If I have much money, I will get married. Ini jawaban yang luar biasa nih. I will get married katanya. Keren sekali, luar biasa. Ini bagus sekali ya. I will get married. Tadi yang ada yang I'll help my parents to go to Mekah. Ini luar biasa. Semua polanya sudah dapat. Will ditambah dengan verb ke 1. I will get married. I will buy some books, several books. I will help my parents to go to Mecca, and then tadi I will go shopping, I will travel around the world. Silahkan bayangkan, ini kan berandai-andai, bisa terjadi? Bisa. Kalau kita punya banyak uang, jika duitnya banyak. Sekarang saya kasih latihan yang berikutnya, bebas nih, kalau tadi if I have much money. Sekarang silahkan, lebih bebas. Bu Naning barangkali nanti ada jawaban yang From Tegia Nabhan. Oke, dari Tegia. IPA 6 ya. Iya, IPA 6. I will buy an island. I will buy an island. Keren-keren ini impian anak-anak. I will buy an island. If I have much money, I will buy an island. Para siswa sekalian di rumah, lihat pertanyaan yang kedua. Kita sudah robah, kita maju ke pertanyaan kedua Bu Naning. Jadi if-nya kalian bayangkan juga. Jika apa, maka saya akan apa. Ingat ya, simple present, simple future. Ya, simple present, simple future. If I bla bla bla, I will bla bla bla. Silakan. Yang di sini barangkali akan memberikan respons. Keren nih tadi, banyak sekali jawaban yang bagus-bagus. Barangkali sudah ada, sekarang kita bebaskan. Kalau tadi impiannya saya berikan. Jika punya banyak uang. Sekarang pengandaian yang kedua, mau ngapain nih? Silakan. Ada jawaban? Irhamna, yeah, there are many, ma'am. Okay, Irhamna, but I- without if. Kita batasi ketiga saja Bu Naning.
Oke, 3 saja. Wait. Tapi nanti kita cek your chat, I'll check your words, I'll give your points to your answer, to your response. Apakah itu benar atau salah? Pasti akan mendapatkan respon. Ya, saya pasti akan mendapatkan saya kasih points deh ya. Oke, silakan Bu. From Maitza. Okay. If I were a boy, If I were a boy, okay. I will go. Oh, sorry. Pesan dihapus. Oh, pesan dihapus. Gak jadi. Nah, kita hapus juga di sini ya. Karena gak jadi dihapus, belum kebaca itu kena denda. Okay. From Anissa Permatasari. Oke. 12 MIPA 8. 12 MIPA 8 Yeah. Anissa, oke. If flood waters cut my house, Flood waters cut my house, cut cut my house off, sorry, Yeah. Sama, I will bring many Indomie to go. Bring many Indomie to go. Yeah. Ini lucu nih. Jadi dia kalau ada banjir Mau pasti bawa yang Indomie. pertama diselamatkannya Indomie. Betul. Karena nanti di pengungsian susah Indomie ya, daripada nunggu kiriman dari sumbangan dari orang-orang, dia beli dulu deh. If flood water, Yeah. flood mungkin nggak usah pakai water ya. Yeah. Oke, nggak usah pakai I water. will read one Kemudian more, ini mungkin please. verbnya Oke, I bisa will kita bring. perbaiki. Ya, ini kayaknya Ada pocketnya. One more, Miss Erli from Oke. Irhamna. Oke, Irhamna, MIPA Iya. 8 ya? IPA 6. Oh, IPA 6, sorry. Iya. If I were a rich man, If I were a rich man, I will donate my wealth to Palestine. oh keren. Yeah. I will donate my apa Bu? My wealth Oh, my wealth to Palestine. to Palestine. Oke, kita lihat yang ini ya. If I were, kenapa ini pakai were? Ini ada sedikit perbedaan, biasanya I itu menggunakan was. Tetapi untuk kalimat pengandaian, ketika berandai-andai menggunakan were. If I were you, jika saya jadi kamu, jika saya jadi orang kaya, begitu ya. Kita lanjutkan, kita masih cukup banyak bahasa, nanti bersiap lagi yang ada di rumah ya. Yang ada di rumah nanti bersiap lagi, akan ada lagi quiz atau ada pertanyaan-pertanyaan lagi berkaitan. One more please, one more please. Oke, kasihan nih sudah ada. From Ayu Okdalistina. There are many answer, ma'am, here, but Alhamdulillah, there are so many responses. If I'm successful, if I am, this one not really, Successful. yes. I will not forget Miss Early. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you dear, thank you. I will not forget Miss Early katanya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah tidak dilupakan para siswa, itu adalah salah satu kebahagiaan sejati seorang guru ya. Terima kasih, thank you to all of the students at home who has already given the responses. Alhamdulillah, thank you. Ini buktinya bahwa kalian stay tune. Ketika kalian memberikan respon, artinya kalian fokus dengan pembelajaran kali ini ya. Bagus sekali, jangan lupa nanti insya Allah dikasih poin ya. Saya pasti akan memutar recorded tayangan kali ini. Oke, let's go on students. To the second conditional. Let's come to second conditional. Ini second conditional, imagination. Imajinasi. Kalau imajinasi sesuai kenyataan tidak?